Gdje ste ljudi i dobrodošli u još jednu reakciju na kanalu Realna Prič. Ovoga puta radimo reakciju na video u kojem Rusi opisuju Amerikance. To jest govore kakve misle da su Amerikanci. Ja sam bio u Ameriku i imao sam priliku da pričam sa Amerikancima. Pretpostavljam koji će stereotipi biti i mogu da vam kažem, iz ličnog iskustva mogu da vam kažem, da sve što ste gledali u američkim filmovima, da je apsolutno identično u stvarnom životu. Apsolutno ništa nije preuveličano i apsolutno ništa nije lažno ili pogrešno. Sve je tačno. Apsolutno sve. Tako da, ljudi, hoću da čujem mišljenje Rusa o Amerikancima i da vidimo da li se podudara sa stvarnošću. Ajmo da krenemo. Здравствуйте. Да. Какие 3 стереотипа вы знаете о американцах? То, что они тупые. Что они тупые? Они все толстые, они тупые и любят Трампа. Oni jesu glupi, ekstremno glupi, debeli, i tekako debeli. Ja nikad u životu nisam toliko debele ljude vidio kao u Ameriku. Ja nikad nisam vidio čovjeka. Znači, ja živim na Balkan, mi jako jedemo, ali za razliku od njih jedemo zdravu hranu. Ja nikad u životu na Balkanu nisam vidio čovjeka da ne može da prođe kroz vrata. Znači, bukvalno sam vidio čovjeka od 300 kila, i ne preuveličavam kad kažem 300 kila, koji ne može da prođe kroz vrata. Koji sam kad sjedne na trosjed, zauzme cijeli trosjed. Eto, možete onda samo da zamislite koliki je to čovjek. A ovo što kaže da vole Trumpa, ne vole Trumpa, mrze ga zapravo. Что они ненавидят Трампа. Да. И... Они толстые, они тупые, у них есть Apple. Imamo i mi Apple, to nije problem. Богатые. Bogati, možda za naše standarde bogati, ali u suštini oni žive na kredit, oni žive na pozajmicu, oni nemaju svoje pare. Niko od njih nema svoju kuću, niko od njih nema svoj auto, sve što imaju, sve je to kupljeno na kredit i sve to može da im se oduzme u bilo kojem momentu. Они щедрые. Жадные Nisu. до денег. Jesu. Лучшая экономика. Но это, я думаю, не стереотип. Нет нестабильности с валютой. Всегда доллар. Ленивые. Много людей работают и не любят русских. Что они Ne bih, da, ovo je istina. Ne bih rekao da mrze Rusa, nego se boje Rusa. Mene su često miješali, zbog akcenta su me često miješali sa Rusima, mislili su da sam Rus i jako su se plašili toga što sam Rus. Jer oni misle da su svi Rusi ludi i da svi Rusi samo piju i da su u svakom momentu spremni da naprave neki problem i imaju jako iskrivljeno mišljenje o Rusima generalno. I kažem vam, većina njih se plašila mene. Zato što su mislili ja sam lud, da ću napraviti neki fijasko ili tako da mi je to jako smiješno bilo. боятся русских. Америка зло. Yes. Во всем виноваты. Все американцы очень жирные. И то, что они все толстые. Живу, как правило. Пончики, реднеки. Пиво и... Бургери, pivo i oružje. Как вы думаете, Истина. они соответствуют правде? Ну, стереотипы всегда не на пустом месте берут. Частично, возможно, но... Ovo je tačno, mislim, i logično razmišlja. Stereotipi moraju da postoje zbog nečega, nisu izmišljeni tek tako.
Tako da svi ovi stereotipi za Amerikance, kažem, bio sam tamo, vidio sam iz prve ruke, definitivno su tačni. Definitivno svaki stereotip koji su naveli je tačan. Pogotovo ovo za debljinu. Znači, u prosjeku tamo je možda svaki 4., 5. normalne težine. Ostali su svi prekomjerno gojazni. Они все любят делать по-разному, не так, как есть, например, система измерения у них другая. Тоже не хотят выделяться. Ой. А в Америке все плохо, но на самом деле я так не думаю. Толстые, тупые и, наглые, наверное, какие-то распитанные. А вы считаете это правдой? Нет, я с этим согласен. Смолток ни о чем. O, small talk. Small talk me tako vraća u lift. U bilo koji američki lift kad uđete. Ako idete više od 3 sprata, ili čak nekad i manje, uglavnom se neko nađe da s vama radi taj small talk, koji me jako nervira. To je ono da pričaš, eto, čisto da bi pričao. Nema apsolutno nikakvu poentu ta priča. Ta osoba vjerojatno nikad više u životu neće vidjeti. I eto, čisto će popričat s tobom, eto onako, da ne bi ćutao. Toga kod nas nema. Kod nas kad uđemo u lift, svi ćutimo. Ako neko nekog ne poznaje, svi ćutimo. Ili ako neko nema da pita nešto, svi ćute. Jer zašto bih pričao s nekim koga prvo ne poznajem, a drugo čime mišljenje apsolutno ne interesuje. Ali oni su generalno jako komunikativni i dosta slobodniji u komunikaciji, recimo, od nas. Ali je ta priča uglavnom jako površna i jako glupa. Ta priča uglavnom nema nikakvog smisla. Они говорят очень непонятно, очень быстро и непонятно, как мне кажется. И высмеивающиеся. Они очень веселые, всегда такие хай, а потом за спину тебе нож в спину суют. I ovo ima istine, da. Njima je sve smiješno, njima je sve ha ha ha, hi hi hi. Sve je šala, zabava, za njih je sve entertainment, to je sve u cilju da ih zabavi. I njima je sve ha ha ha, hi hi hi. Ima istina u tome. Ну и немного поверхностно. То есть лицемерные, да? Но не то, что лицемерные, просто у них такой менталитет. Излишняя вежливость и политкорректность. Простота некоторая. A ta politička korektnost je tako glupa. Zato što, recimo, ja sam vidio, recimo, ogromne razlike između crnaca i bijelaca u Americi. Ogromna razlika. Crnci, na primjer, njih ne interesuje ta politička korektnost ni najmanje. On će mrtav ladan da te nazove nigga, bez ikakvog problema, iako si bijelac, uopšte nema problem s tim, i reće ti sve u facu onako kako jesi, i uopšte se ne ustručava da ti reče bilo što. Dok recimo bijelci toliko prečeruju sa tom političkom korektnošću da jednostavno počinje da ti iritira to. Počinje da ti ide na živce to što pokušava da bude što je moguće ljubazniji. Mislim, ti možeš biti ljubazan i bez prečerivanja, ali oni baš prečeruju. Tako da, mene to jako nervira. Что они не знают историю мира, или если они знают, то они знают искаженные факты. Возможно, я Истина. хотела бы там поучиться. У всех подростков есть машины, что они любят жить в домах. Я думаю, что лучшее обучение. Что у них Nemaju, apsolutno nije tačno, imaju katastrofa obrazovanje. Katastrofa, toliko ograničeno da su svi pojedinačno glupi do bola. А это правда? Не думаю. Копы, свобода, свободная Америка. Ну, типа, демократия. Она на самом деле есть, не то, что у нас. Очень любят путешествовать по своей стране. Очень идеальный американский улыбка. Не знаю, что они едят много жирной пищи. И много Да. приятелей.
То есть Да. они более толерантные, они более терпимы ко многим людям. То есть здесь больше встречается гомофобии, чем там, или расизма. Даже если люди говорят, что они не гомофобы, они говорят, я же не гомофоб, но и всегда присутствует вот это но. Что не буду допустим самым. Все они любят мак. То, что Да. они едят постоянно Макдональдс. Da, Ну, что у них фастфуд это основная пища. da. Da, oni se tako nezdravo hrane, ljudi. Njima su burgeri i pice ono glavna jela. Samo bogati Amerikanci jedu, ne znam, stejkove, povrće i tako to. Jako se nezdravo hrane, puno masti, puno šećera, puno ugljenih hidrata, puno slatkiša, katastrofa, stvarno katastrofa dijetu imaju. Они едят очень много фастфуда. Da. Все, больше не знаю. То, что там много фастфуда? А это правда? Ну, скорее всего, да. Да даже не скорее всего, да, это правда есть. Вот вы бы хотели приехать в Америку и стать американкой? Думаю, в будущем, да, скорее всего. Да, хотел приехать в Америку. А почему? Мне нравится культура, на самом деле, американская, в принципе. Да, потому что там высший уровень жизни. Я думала о том, что я хочу жить в Нью-Йорке. Это пока мечты просто. Да, хотела бы в будущем, но я думаю, что это нужна очень большая подготовка к этому. Пока нет. Там не так уютно, как в Европе, например. У вас, кстати, американский флаг на футболке, или я ошибаюсь? О, вот, как раз. А вы бы хотели эмигрировать в Америку? А почему? Периодически приезжать, да, и жить нет. Мне не по душе, в принципе, не знаю, жизнь там, в Европе, но не там. Мне ближе To je istina. Ja se isto nikad ne bih preselio u Ameriku da živim. Bio sam tamo, imao sam priliku da se preselim, ali ne bih to uradio nikad. Zašto? Zato što je njihov način života jako stresan i jako bezdušan je. Mi ovdje imamo dušu i mi nekako gledamo još uvijek sa nekom ozbiljnošću na porodicu, na neke porodične vrijednosti, na tradiciju. Oni tradiciju nemaju. Oni faktički nemaju tradiciju. Tako da kod njih te tradicionalne vrijednosti postoje jedino na dalekom jugu, recimo Alabama, Texas, Louisiana, tako ti stejtovi. A recimo sve sjevernije je više ovako liberalno, ne znam, prihvataju LGBT, glasaju isključivo liberale, ne znam nija, nekako sve mi je tamo izopačeno. Druga stvar, tamo niđe ne možeš bez auta, jednostavno bez auta si paralizovan, što se meni nikako ne sviđa, nema nikakvih pješačkih zona gdje ti možeš nešto da prošetaš ili tako nešto, ne. To je isključivo strogi centar grada, sve oko strogog centra grada moraš da ideš kolima da bi bilo gdje stigao. Kao što sam rekao, hrana, školovanje, katastrofa, znači generalno jako loše za život. Nikad se ne bih preselio tamo u odnosu recimo na Balkan. Европа. Просто кажется, что это не близко мне по вайбу, в общем. А вы бы хотели приехать в Америку и стать американцем? Нет, мне нравится Москва. Ну, попутешествовать, да, а навсегда, думаю, нет. Так, на постоянной основе сюда приезжать я не вижу смысла. Если только пожить какое-то время, Да, но это на постоянное немного, место да. жительства точно нет. Я бы хотел съездить туда, пожить какое-то время, может быть год, но о полном переезде я пока не думаю. А вы бы хотели приехать в Америку и стать американцем? Нет. Почему? Ну, это другой уклад жизни совсем. Меня более чем устраивает жизнь здесь. Нет, я люблю свою родину, хочу жить здесь. Конечно, мечта жизни. Стать таким же полненьким. Класс. Ладно. Ovaj je dobar. Inače, moram da vam ispričam jednu anegdotu, to je bilo stvarno fenomenalno. Radio sam na brodu kao konobar, to jest na kruzeru. I sad stojim pored stepenica i prolazi neka gošća
I sad obične drvene stepenice, najobičnije. I prilazi mi i pita me, kaže, izvini, kaže, idu li ove stepenice gore ili dolje? Ja sad stao, gledam ženu, gledam stepenice, gledam opet tu ženu, gledam opet stepenice i nije mi jasno što da odgovorim. Ja rekao, molim? Kaže, da li ove stepenice idu gore ili dolje? Ja gledam, obične drvene stepenice, najobičnije. Ja rekao, gospođo, rekao, zavisi odakle gledate. Jer ako gledate odavde, idu gore, a ako gledate odozgo, idu dolje. I ona me gleda, kaže, a jao, Bože, kako sam glupa, kao, vidim da su obične stepenice, Bože, i ja svašta pitam. Tu sam provalio jednu stvar kod njih, a to je da nemaju nikakvog blama da te pitaju glupo pitanje. Apsolutno nikakvog srama nemaju da ispadnu glupi i da se nasmiju na svoj račun, što je u neku ruku okej, ali s druge strane ti ljudi pitaju toliko gluposti i niko od njih ne razmisli prije nego što te nešto pita. Isto tako jedna jako čudna, meni bizarna stvar je to da recimo na guest service, to jest na ajde kažem taj gostinski servis, to je kao recepcija, nešto na tu foru, tu je vazda bio dugačak red. A zašto je bio dugačak red? Zato što oni imaju naviku, kad vide da je neđe red, oni idu da čekaju u red. Iako im ništa ne treba odatle, iako ne znaju ni zašto čekaju red, oni stanu i čekaju. I onda dođu na red i bukvalno ne znaju zašto su tu i šta treba da pitaju i čemu služi taj punkt uopšte. Bukvalno dođu na red i kažu kao, ništa, ja sam stao u red, kao, vidio sam da je red. I nama Evropljanima je to bilo neshvatljivo u potpunosti. I šef guest servisa je bio Grk i svaki put kad dođe da sjednemo da pijemo piće, kaže mi, moj Nikola, kaže, danas sam imao 350 ljudi u redu. Od toga je samo 20 njih znalo zašto je tu i pitalo nešto konkretno. Svi ostali su stajali u red samo da bi stajali u red. Tako da, imaju neke jako čudne navike, nama neshvatljive, nepojmljive. I dosta stvari rade bez mozga, potpuno isključen proces razmišljanja, bez ikakvog napora moždanih vijuga, rekao bih. Tako da to je neko moje mišljenje o Americi. Vi ako ste bili, podijelite neka iskustva u komentarima i to bi bilo to. Ako već niste, lajkujte, šerujte, subscribeujte i naravno ostavite komentar sa predlogom na šta bih mogao iduće da reagujem. To bi bilo to. Hvala što ste gledali i do idućeg gledanja. Vidimo se.